मागियो म पाखु आइला पर के होला कांचो कांचो मुझे जुगाड़ दो बनी बा के अमास्या ल कांचो मुझे कांचो कडा अमास्या ल नाही बा कांचो अमावस्या सावित्री अमावस्या सावित्री अमास्या जुगाड़ ल हां होला मारे हां एबे तो एते पैसा पत्र सरला केति जाको जिंस देछि आ तोरे जुगाड़ वाले कोन आले ल पूजा करू नै बा ए पूजा करियो ल हां सेना भाई कोन कोन सब दबा ले कोन देइल साड़ी लुगा आखु आम तमे कहला नो खेला भी कोच बोली गिरी हो कौन है की जुगाड़ कहलु सावित्री अमावस्या जुगाड़ ओ सावित्री अमावस्या हो ये समुदी सावित्री अमावस्या जोन देले से माने पूजा करिए परा हां जे समुदी हां कोन कोन दरकार गुट गुट कर कहले मु काने लेखिरी हां ए छियो हां मु तो बुढ़ा लोक हां तुम पार्टी की सुमुनी की कान को दिसुनी तो ठीक है कब नहीं नहीं तुम दिसुनी आगे ए बा गुटे गुटे कर कहलो मु लेखिरी नहीं तो मु आइले धनगिरी आए नले भाई जदी आइ केले तो हाथ में पठी हैला और रो पेंगा ओए समुदी ये टिके आसिलो कोन है तमे कुआडे आछो झियो छाड़ियाओ झियो छाडे गयछ ना झियो रो पुतुला धरि नंबर आछो ए नाही ए सुंटा सुंटा ए नागु डांड सुंदर को आकुडा पिला पिला पो नाही हे झियो रो भार पर आइडा आ तळे थू न ए तळे थु दे हां हां थु दे थय गलाल थु दे गलाल धुई पड़बो हां नाही नाही जीवनी मासे मन करे थुई पड़े न धरी पड़े तुमर पेंटा टिके दियो के पेले समुदी समझे हां एडा चालियो के पूरा चाली बजे बे सुखी गिरी पड़ची ओए देखो छेपड़ी के लगो हां पाटी रे पुरेडी छेपड़ी के लगो झांको झांकिले ता सिरेडा पड़िबो सते जे हम फर्स्ट पाटी लगो छेप लगो छेपो लगे हां पाटी में लागिन छेपड़ा लगो ए दिए देखिए कोना कोना कर पेंटा दे हां ए बाप ए झाके पड़े के हां झांको झांको हां समुदी मोर मार्बल घरडा सिरे जदी पड़ दियो छिन्न नै जीवो हां टेकी घर आंबो भाई परचो कोन बा सुपुनी का याडा सोबा आंबो 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 नाली आंबो नाली आंबो हां नडिया आंबो नाही हे गांडी सुंदरी नाही नाही तुम झियो पे आनिबो नाही 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 आगे देले खाइबा नल नाही हो पणसो गुलो पणसो ओके कौन है समुदी इयाडा सो हां मॉडी से कुलो भल्ला बे पचर की कुलो हम सुपुनी एडा सोबा मणिसो गुलो नाही बा मणिसो
କଣ ହେଲା ହେ? ସମିତି ଏବେ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଯାଇପାରିନି ମୁଁ ଚାଲି ଗୁଡା ହାତ ବଥା ହେଲାଣି ଆଉ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ଯାଇପାରିନି ସମିତି ହଳଦିଆ ପତ୍ର କି ଭଲ ବାବୁ କି ନ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ତାଙ୍କେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ହଳଦିଆ ପତ୍ର ଘୁଞ୍ଚିଗଲାଣି କି ସେଥିଲାଗି ହଳଦିଆ ପତ୍ର ବୋଲୁଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ଯାଇପାରିନି ଚାଲି ଭଲ ପଚାର କଣ କହିଲେ କଣ କଲ ଏଡା ଆସ ବା ସୁପୁନି ଏଡା ଆସ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ନାଇଁ ବା ହଳଦା ପତ୍ର ହଳଦା ପତ୍ର ଓ ଓ ଏଟା କୁକତି ଉଳି ଆଡିଟା ରଗୁଡା ହଳଦା ପତ୍ର ଆଉ ଅଛି ବା ଆଉ କାଚ ନା ନା ପୂଜା ହବ ଆଉ ପାନିଆ ପାନିଆ ଆଉ ବିରି ଯାଇ ମୁଗ ଯାଇ ପୂଜା କରୁ ଯେତି ବଳିକିଲା ପତ୍ରୀ ପିଠା କରି ଖାଉ ଆଉ ଲୁଗା ନା ନା ପୂଜା କରୁ ଆମେ ଏବେ ବବି ଶାଢୀ ନାଇଁ ଗୋଟେ କେହି ନେଇଛ ବା ଦିଟା ଦବାକୁ ପଡିବ ନା ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାଇଁ ଲୋ ତୁ ଗୋଟେ କାଟି ଗୁଡେଇ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସିଏ ଗୋଟେ କାଟି ଗୁଡେଇ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନା ନା ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁଛୁ ହେଲେ ଦି ଜଣ ପାଇଁ ଦିଟା ଦବାକୁ ପଡିବ ହେଲେ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଲୋ ବବି ଶାଢୀ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ରବି ଶାଢୀ ତୋ ପାଇଁ ବବି ତୋ ପାଇଁ ରୁବି ଏ ପଏ ଭାକୁଡା ପିଲା ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡିରେ ଚିରି ଦେଇଛ ମୁଣ୍ଡ ସାଥି ମାଷ୍ଟର ତୁମ ପେଟା ନିଅ ହେ ପେଟା ମାତ୍ର ବଡ ସାଇଜ ଅଛି କାକିର ତ ଭୁଲ ପଡିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଠେଇ ଧରି ପଡିଥିଲା ପେଟା ଏ ମା ହଁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲ ହରି ହଁ ମୁଁ ଆଇଲେ ଆଣିକି ନହେଲେ ଭାଇ ଯଦି ଆଇଛୁ ବୋଲେ ଭାଇ ହାତରେ ପଠେଇବି ହେଲା ଜଣେ ବସ୍ ପଳେଇବ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏଇଟା ନୂଆ ଗାଁ ନୂଆ ଲୋକ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ବୁଝିଲୁ ବସ୍ ପଳେଇବ ଯାଉଛି ବସ୍ ସମୁଦି ବସ୍ ଟା ଭାଇରା ପଳଦ 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 ବାଏ ସମୁଦି